Hindi, yung ano, yung isang mahal. Yung binibili natin na ano, na... Labubo. Labubo, tapos yung labubo ha, sa Hello Kitty da. Hello Kitty ah. Hello Kitty the Prince. I will video Ano again. na daw, dami na daw niyang kala, ang dami na daw niyang ganito. Ang bata. To ay awamanan to eh. Namutas ang dalan ni Talia. Sabi mo kay Laupan, dali. Sabi mo kasali ako Laupan sa top eh. Sabi mo, Kasali ako sa top. Englishin mo. English. Tito. Sabi mo, Tito Litong, dali na. I'm in the top. Oh, I'm in the top of the class. Tito Litong. Tito Lito. Ba't ako sabihin mo? I'm in the top of the Pa! class. Atong! Taso ta number in the top place grade 1. What top? How many? What? Ano? Top 2? Top 2 TR. Because tayo iga naga sa mo test ta naga puhaw naga 1. Loss 1. Naga ano ba yun? Not 100%. Only chosucho. Kaya. Tapos top 2 Top 2 in the class Nanonood si Laika eh. Asa si Laika? Pa! Asa si Laika? Pasabi si Laika. Meow 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 meow.